नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णमा। आज चाहिँ म पोस्टर प्रेजेन्टेसन मेथडको बारेमा भन्न गइरहेको छु र हामीले चाहिँ क्लास 9 को नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ पोस्टर प्रेजेन्टेसन मेथडबाट पढ्ने विचार गऱ्यौँ र त्यसै गरी मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लास 9 मा दुईवटा सेक्सन छ र दुईवटा सेक्सनमा 8-8वटा ग्रुपहरूमा डिभाइड गरेँ र यस टपिकमा चाहिँ हाम्रो 8वटा टपिकहरू, यस च्याप्टरमा चाहिँ 8वटा टपिक्सहरू भएको भएर मैले 8वटा ग्रुपमा डिभाइड गर्दै कुनै ग्रुपमा 4 जना र कुनै ग्रुपमा 5 जना पनि हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ यो टपिक बारेमा 3 दिनसम्म रिसर्च गऱ्यौँ, के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी मेकिङ गर्ने भनेर। र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मैले यो पालि चाहिँ के भने भन्दाखेरि पोस्टर चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। जुन पहिला तिमीहरूले नर्मल पोस्टर बनाइरहेको छौ त्योभन्दा एकदम फरक हुनु पर्यो। र बिचमा हामी रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पेपर पपअपको कन्सेप्टहरू पनि आयो हाम्रो। त्यसपछि क्लेबाट चाहिँ मोडल बनाउने कुराहरूदेखि लिएर धेरै नै आइडियाहरू जेनेरेट भयो हाम्रो। र यस काममा चाहिँ हामीसँग स्मार्ट बोर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कामहरूलाई अझ धेरै सजिलो भयो र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ स्मार्ट बोर्डबाट चाहिँ धेरै कुराहरूको हेल्प लिनुभयो। पपअप कार्डहरू बनाउनको लागि, ल्याब बुकहरू कसरी बनाउने, हैन, विभिन्न डिजाइनहरू कसरी गर्ने भनेर धेरै रिसर्च गर्नुभयो। र हरेक दिन चाहिँ विद्यार्थीले रिसर्च गरे कि गरेनन् भनेर चाहिँ म चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टलाई सोध्ने गर्थेँ र मैले चाहिँ प्रत्येक दिन विद्यार्थीहरूलाई होमवर्क पनि दिन्थेँ र प्रत्येक विद्यार्थीको होमवर्क पनि मैले चेक गर्थेँ। किन भन्दाखेरि यसको इभ्यालुएसन चाहिँ लास्टमा मैले इक्जाम लिएर नै गर्छु भनेको थिएँ। किनभने यो चाहिँ एउटा पढाइको मेथड मात्रै हो, उनीहरूलाई चाहिँ पढिरहेको छौँ भन्ने पनि फिल नहोस् तर पढिरहेको पनि होस् भन्ने लागेर मैले यस्तो सोचेँ। र हामीले चाहिँ यो प्रिपरेसनको अन्तिम दिनतिर देख्न सक्नुहुन्छ र प्रिपरेसन सकिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकछिनपछि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 8वटा स्टलहरूमा 8वटा ग्रुपहरू राख्यौँ र अफ ड्युटी र अन ड्युटी गरेर चाहिँ अफ ड्युटीमा भएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ अरू 7वटा टपिकहरू बुझ्न जाने र पालो त्यसरी चाहिँ सिक्ने। त्यस्तो चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो टपिक चाहिँ यत्रो 7 दिनसम्म एकदम राम्ररी थाहा भयो, होइन। अरूको टपिक हामीलाई राम्रोसँग थाहा छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले त नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने च्याप्टर पुरै नै सिक्नु छ। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येकजनाले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अरू ग्रुपमा पनि पालो गर्दै सिक्नुभयो। र लास्टमा चाहिँ हामीले यसको इक्जाम प्लस भोटिङ पनि गरेर हेऱ्यौँ क्लासमा कसलाई चाहिँ एकदमै धेरै मन पराउनु भयो भनेर। मैले चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई भोट पनि गर्न लगाएँ एकअर्कामा। कुनै पनि एउटा ग्रुपले चाहिँ 3वटा ग्रुप सेलेक्ट गर्न पाइने, त्यसरी पनि गरेँ मैले। सकेसम्म फेयर रिजल्ट होस्, डिजर्भिङले नै जितोस् भनेर। तै पनि एकदम गाह्रो भयो, सोचेको भन्दा एकदमै राम्रो गर्नुभयो। म यहाँहरूलाई थोरै क्लिपहरू पनि देखाउँछु र त्यसपछि चाहिँ सम्पूर्णको थोरै भिडियोहरू र फर्स्ट हुनेहरूको भिडियो चाहिँ मैले पुरै राखिदिएको छु। यो पोस्टर प्रेजेन्टेसनको आइडिया चाहिँ मलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो मास्टर्स पिएचडीको थेसिसहरूमा चाहिँ मैले सुनिरहेको हो र साथीहरूले बेलामा पोस्टर प्रेजेन्टेसनको स्टोरीहरू पनि राख्नुहुन्थ्यो पिएचडीको साथीहरूले, मेरो ब्याचको साथीहरूले। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो दिमागमा पनि यो स्कुल लेभलकै भए पनि स्कुल लेभलको विद्यार्थीहरूलाई केही नयाँ सिकाऊँ भनेर चाहिँ। र सुरुमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो नर्मल तरिकाले पहिला यसरी नै बनाउने सोच बनाउनु भएको थियो र 3 दिनको रिसर्च पश्चात चाहिँ मैले केही भिडियोहरू चाहिँ खोजेर देखाइसकेपछि उहाँहरू सबैजनामा चाहिँ उहाँहरूको सोचै परिवर्तन भयो। ओहो, सरले भन्नुभएको आइडिया त यस्तो नर्मल आइडिया होइन रहेछ, उहाँले भन्नुभएको आइडिया चाहिँ एकदमै फरक रहेछ भनेर एकदमै मैले यस्तो क्युरियोसिटी देखेँ नि बच्चाहरूमा। त्यो भिडियो देखाउने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूले ल सर हामी गर्छौँ, हामी यतिको गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभयो र मलाई नि विश्वास थियो गर्न सक्छन् भनेर। र बिस्तारै डे 1, डे 2, डे 3, होइन, डे 4 हुँदै हामीले चाहिँ लगभग 6-7 दिनसम्म चाहिँ यही वर्कमा एकदमै लागि पऱ्यौँ र लागि परिसकेपछि चाहिँ आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि झन्झन चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सोचेको भन्दा एकदमै राम्रो पपअप कार्डहरू बनाउनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ क्लेलाई किनेर चाहिँ क्लेको मोडलहरू बनाउने,
र एक ग्रुपको विद्यार्थीहरूले चाहिँ के पनि गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो बच्चाहरूले खेल्ने टोय हुन्छ नि होइन, खेलौनाको टोय, इलाफेन्टहरू भयो, टाइगरहरू भयो, के एनिमल्सहरू भयो, त्यो एनिमललाई नै आफ्नो पोस्टरमा एड गरेर चाहिँ आफ्नो टपिकलाई बुझाउन ट्राई गर्नुभयो। एकछिनमा यहाँ देख्न सकिन्छ। र त्यसरी मोडलले राख्दा झन् बुझिने रहेछ, मोडलले राख्दाखेरि झन् राम्रोसँग बुझ्न सकिने रहेछ। र मलाई अर्को एकदम खुसी लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसपालि एआई जेनेरेटेड इमेजहरू धेरै नै बनाउनु भयो। जस्तो यहीँ कभर पेजमा पनि देख्न सकिन्छ त्यो एआई जेनेरेटेड इमेज हो। धेरैजनाको पोस्टरमा चाहिँ देख्न सकिन्छ कि एआई जेनेरेटेड इमेजहरू। र आइसिटी भन्ने च्याप्टर पनि पढ्नुपर्छ नि त हामीले त क्लास 9मा। सो यसपालि चाहिँ उहाँहरूले आइसिटीको पनि एप्लिकेसन्सहरू धेरै नै युज गर्नुभयो। मैले सकेसम्म चाहिँ नलेख्नु, सकिन्छ भने कम्प्युटरमै टाइप गरेर प्रिन्ट गर्नु भनेको थिएँ र त्यसलाई पनि अप्लाई गर्नुभयो। र स्पेसली पिक्चरहरू चाहिँ एआईबाट कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले सिक्नुभयो। जोस् ओभरअल एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो भएको छ, बेटर भएको छ। र यहाँहरूले विद्यार्थीहरूले कस्तो गरे भनेर चाहिँ पुरै भिडियो हेर्नुपर्नेछ। हस्, धन्यवाद। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप डिस्कसन हो र यहाँ चाहिँ स्मार्ट बोर्डको हेल्पबाट चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो विभिन्न रिसर्चहरू गरिराखेको देख्न सकिन्छ। र सबैजनाले आफ्नो ग्रुपमा एकदमै लागि परेर वर्कहरू गरिराख्नु भएको छ। सबैजनाले आफ्नो अनुसारको कामहरू गरिराख्नु भएको छ। मोडर्न स्कुलको साइन्स टिचर सेकेन्डरी लेभलको र अहिले चाहिँ क्लास 9को हाम्रो नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ पोस्टर प्रेजेन्टेसन कम्पिटिसन हुन गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट 8वटा ग्रुप्सहरूमा डिभाइड गरिएको छ र लेक्चर मेथडबाट मात्रै पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरूले नबुझ्ने, मोनोटोनस जस्तो हुने भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति फरक तरिकाले नै पढ्न सकिन्छ भनेर यो गर्न लाग्यो। Hello everyone, it's me Samip Basu from class 9 Janaki. Today we will be presenting on the topic of ecosystem and abiotic components. As we know, Good afternoon everyone, it's me Oyen Sharma standing here in front of you to explain about biotic factor. So, as you can see here, this Ashutosh Vikram Shah from grade 9. Today I am here as a member of our class. I'm gonna explain about trophic level. Our title is Nature and Environment. hello everyone, it's me Mapkin Barley and my friend Satri Ridola and today we are here to explain you about the topic food chain and food web. Before we move into the topic, we want to share you our experience while making this project. While making this project, we had a lot of fun, and this project is based on learning by doing. And we want to show you our front page of this project. Here you can see the front page of our project. The project is based on the theme nature and environment. Now let's move into the inside. Here we have used different kinds of pop-up cards in this project, and we have used clay for making the animals to make you more understand. Now let's get into the topic food chain. Food chain is a transfer of energy from one trophic level to another trophic level in an ecosystem. And to make you more understand, I want to show you the diagram. Here the grass are on the top of the trophic level, and it is eaten by the primary consumer, grasshopper, and grasshopper is again eaten by the secondary consumer, frog, and frog is again eaten by the tertiary consumer, snake, and
snake is again eaten by the apex consumer hawk. And when the entire organism die, it is decomposed by the decomposer like fungi and bacteria, and this process goes again and again. Now my friend is going to explain you about the types of food chain. So there are two types of food chain. One is grazing food chain. It is a type of food chain that starts with green. So grazing food chain, it is a type of food chain that starts with green plants, passes through herbivorous and ends in carnivorous like this. For example, you can see here. Another one food chain is detritus food chain. The detritus food chain includes different species of organisms and plants like algae, bacteria, fungi, etc. And these are shorter than this grazing food chain. Now I am going to explain you about the importance of food chain. Food chain helps to understand feeding relationship between organisms in an ecosystem. Another thing I want to mention is that if one organism disappears from the food chain, then it can affect the entire chain. Like for an example, if I will remove this rabbit, then it can affect the whole chain. Now my friend is going to describe about food web. Now I'm going to explain about food web. Food web is the connection between many food chains, and the network of food chains interconnect various topic levels. It is similar to a food chain, but food web is comparatively larger. As you can see here, the diagram of the food web. This is grass, and grass is eaten by either bunny or larva, and larva is eaten by mouse, and mouse is eaten by snake, and bunny is eaten by fox. And when the fox dies, it is decomposed, and the earthworm or bacteria or mushroom gonna decompose it. And importance of food web. It shows how many different creatures are connected. It also helps to see the whole picture of who's eating whom in nature. Now I'm going to pass it to my friend Sanskriti. So as you have all listened about food chain and food web, let's move to difference between a food web and food chain. The food chain is a simple pathway of transmission of energy, but food web consists of number of interconnected food chains. It increases stability and ecosystem like instability. If one member is removed from the food chain, it disturbs whole food chain. But if one member is removed from food web, it does not disturb whole chain. It consists of single chain. It only consists of single chain. But food web consists of various chains. Removal of one organism affects whole chain, as I said. But food web does not affect whole chain if one organism is removed. Now I want to say some similarities between food chain and food web. Both of them represents who eats who, and 10% of energy passes from one trophic level to another trophic level. For an example, here you can see the plant. So 10% of its energy transfers to the rabbit. We have come to the end of this project, and at last I want to say that we have learned a lot of things by creating this project, and I suggest this method to every teachers. As I mentioned that it is based on learning by doing, and I want to request everyone to throw the waste properly and plant trees so that it can balance the ecosystem. How did you manage all materials? We have managed all materials by ourselves, and we have made this by on creativity. Like we have about a clay, and we have done this and made this with our own creativity. We have done group work. Yes, and we had a lot of fun. We could communicate with each other and learn new things, share our ideas. We have created a very good bond, and thank you. Good afternoon everyone, it's me Anisha Karki from grade 9 Modern Srijananagar, and I am here to explain about water ecosystem.
Hello, good afternoon everyone. It's me Perisa Vandari here to tell about the land ecosystem. We have made the project of the model of land ecosystem. Namaste everyone, my name is Deep Sanghivre and my friend Jisan Karti over here presenting the poster presentation on the topic of adverse effect of climate change and global warming. This is our front page and Namaste and good afternoon everyone. It's our group batch. I'm Samyuk Bosnet presenting you our topic interaction among living things. Good afternoon everybody, we are the students of grade 9 Lumini from Modern English Secondary School, Srijanagar, Bhaktapur. We are here presenting a lab book presentation on the main topic being ecosystem and abiotic factors, with the subtopics being soil, water, air and sunlight. This is your cover page. Yeah. So here you can see the cover page and there is a demonstrative picture of ecosystem. Yeah, the credits. We were assisted by our science teacher Santosh Nepali during this project work. And member, you can also say something You about can also see the name of the members and their pictures as well. others. Sulabh, Janish, Saral, Aditya and Swarnim. yes sir. So here we have so this is ecosystem. Ecosystem is a term first coined by A.Z. Tonsley in 1935. Ecosystem can be defined as the interacting system between biotic components and abiotic components with nature of the earth. And here we have some text about ecosystem as well. And here we have a brief introduction about the abiotic factors. There are four main abiotic factors that we are going to cover up on this project work. Abiotic factors are the non-living factors of the ecosystem. Which is sunlight, soil, water and air. And this is also the picture of abiotic factors. So here we have One main factor is sunlight. Sunlight is very important for plants for photosynthesis to prepare food, as well as there is soil. the soil. Soil is a mixture of minerals and humus found in the ground. Soil is a very important part of nature, and soil is basically everywhere. Now air is the mixture of various gases like nitrogen and oxygen. You can also see here. Here we have one of the most crucial part of Earth, water, which covers 70% of the Earth's surface. Here we have information about water and demonstrative picture as well. That's it. Thank you so much. What was your experience during this poster? Of course, we learned a lot doing this poster, and we got a lot of help from our teachers and professors as well. We coordinated really well and made this a dream come true project work. We would like to thank everyone who was with us throughout this journey of making this project work, and we would like to thank every teacher that gave us time to make this project work. How did you manage this all materials? Of course, it was made through combined efforts of all of the group members, especially others as well. He did most of the work here. Swarnim here, he was the in charge for the printing materials. Sulabh here, he wrote a lot of things and was the key essential for the main points. We have Dinesh as well, he did a lot for the group project. Saurabh did a lot as well. What is the main difference between lecture method and such type of methods?
lecture methods is basic method, but this type of methods, you know, you can expand your horizons and learn something new. You can do something new. Your brain tries to capture something new while doing this kind of project work, and it really helps a lot. Thank you so much. Thank you so much. ल त्यो उसमा क्लोज पनि गर ल राम्रोसँग हो गुड मजाले देखो अरूहरूले नि सिक्ने गरी गरौँ नि तयार है Nice. My name is Arvik Sreshta. I am from Dudwadi Bhaktapur. I study in Modern English Secondary School. I study in class 9. Today I am gonna present about biotic components. Good morning everybody, it's me Anurag Dangal and my friends Anik Shrestha, Sumin Khaled and Sangam Thapa and Susan Karki standing here in front of you to tell a short presentation on the topic of trophic level. Hello and namaste. Coming at my friend Choming Tamang, Biri Samrola, Soyani Tamang. Here to present about our project. This project is specially designed for us by our respected teacher Santosh Nepali sir. The topic of our project is food wave and food chain. Let's get started. Good afternoon everyone, it's me Pratisha from grade 9 Lumini Modern English Secondary School to present my poster presentation topic on the topic of water ecosystem, and it goes like this. Namaste everyone. My name is Sneha Karki. My name is Orishta. My name is Brian Namaste. We group of who has come with our assigned project of land ecosystem, which is assigned by our teacher, science teacher Santosh Nepali, and which is sponsored by Modern English Secondary School. Hello and good afternoon everyone. Today is Miss Shilaka and my dear members. It's me Smriti Jagaiju. And it's me Samiksha Kunalsina from Modern Secondary School from grade 9 section Lumini. First of all, I'd like to thank our science teacher Santosh Nepali sir and our school Modern Secondary School for providing us golden opportunity for presenting showing our creativity and this is our presentation. We are here to present our presentation. The topic of our presentation is adverse impact on global warming and climate change. Now I'd like to pass. Namaste everyone. We are the students of class 9 from Modern English Secondary School representing the Lumbini section with the chapter of nature and environment. And first of all, we would like to thank our Santosh sir for giving us this
चाहिँ अब पहिल्यैदेखि लेक्चरहरूबाट केही कुरा बुझिरहेको थियौँ भने चाहिँ अहिले हामीले आफैले नै अब के अरे नयाँ कुरा रिसर्चहरू गरेर चाहिँ हामीले नयाँ कुरा सिक्न पाएको छौँ हामीलाई एकदम अब रमाइलो पनि भयो नयाँ कुरा पनि बुझियो सो वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु यु सर यो प्रोजेक्ट धेरै राम्रो दिनुभएकोमा चाहिँ त्यही हो अनि अरूहरू स्कुलमा पनि यस्तै पोस्टर कम्पिटिसन अनि यस्तै पोस्टरबाट नै पढाउनु भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्छु लेक्चर भन्दाखेरि पनि नयाँ कुराहरू के सिके जस्तो लाग्छ यो एक हप्ताभित्रमा हामीलाई चाहिँ अब यो भिडियोहरूमा चाहिँ यो 3D यस्तो यो पपअप कार्ड्सहरू बनाउनेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब कसरी गऱ्यो होला जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अब हामी आफैले ट्राई गरेपछि चाहिँ जे पनि सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ कुरा थाहा पायौँ अनि त्यही हो पोस्टरको कन्सेप्ट चेन्ज भयो पहिला पहिला चाहिँ अब लाइन मात्र कोरेर बनाउँथ्यौँ अब ठुलो भएपछि चाहिँ पपअप कार्डहरू पनि युज गरेर पनि हामीले पोस्टर कार्ड बनाउनु सक्दो रहेछौँ डिफ्रेन्ट मेथड हुँदो रहेछ पोस्टर कार्ड बनाउने भन्ने चाहिँ एक्सपिरियन्स भयो एउटा फोटो मात्र टाँसेर मात्र पोस्टर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो माइन्ड सेट चाहिँ चेन्ज भएको छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सर Yes, sir. Hello. Yes, namaste, sir. Now we have our Vice Principal, Sir Sajan Kaspal, sir. We want to some few words about today's program, sir. Can you give some few words about today's program? ठिक छ सर अब आजको जुन हाम्रो क्लास 9 का स्टुडेन्टहरूले जुन इको सिस्टमको बारेमा विभिन्न प्रोजेक्टहरू तयार गरेर आफ्नो साथीहरूलाई र सानसाना भाइ बहिनीलाई पनि आफ्नो सबै आफूले पढेका कुराहरू चाहिँ नि प्र्याक्टिकली सबैलाई डेमो गरेर अहिले सिकाइरहनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ नि सन्तोषलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको श्रेय तपाईँमा जान्छ किनकि तपाईँको जुन भिजन छ त्यो भिजनलाई चाहिँ नि विद्यार्थीलाई चाहिँ नि सरल ढङ्गबाट प्र्याक्टिकली लर्न गर्नको लागि चाहिँ नि सहयोग पुऱ्याइरहनु भएको छ र जसको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीले सदा पछिसम्म उनीहरूले यी कुराहरू सम्झिरहन्छन् किनभने विद्यार्थी स्वयं आफैले नै ग्रुप प्रेजेन्टेसन ग्रुप प्रिपरेसन र ग्रुप वर्क कार्यहरू गरेर अगाडि बढेको हुनाले यसमा चाहिँ नि पक्कै पनि यिनीहरू अग्रसर भएर र पछि पनि यी कुराहरू पछिसम्म यिनीहरूले आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखेर रहिरहन्छन् र जहाँसो लाग्छ पछि यिनीहरूको भविष्यमा पनि यी कुराहरू राम्रोसँग चाहिँ उनीहरूले बनाउनु अगाडि बढिन्छ र हाम्रा विद्यार्थीहरू जुन साना भाइ बहिनीहरू छन् अनि उहाँले पनि क्लास 9 को भाइ बहिनीले गरेका कार्यहरू देखेर उनीहरूले पनि प्र्याक्टिकली लर्न गर्नुपर्छ धेरै कुराहरू सिक्न चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको यो जुन प्रेजेन्टेसन छ जुन प्रोजेक्ट छ यसले चाहिँ धेरै नै सार्थकता चाहिँ दिन्छ जस्तो लाग्छ सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सरले हामीलाई धेरै कुरामा हेल्प गर्नुभएको छ त्यही कारणले मात्रै यो कामहरू गर्न एकदम सम्भव भएको छ हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू